नमस्कार दर्शक बंधुगण आपण मैंने देखुं ओडिया डिजिटल न्यूज चलतु जाणवा आज दिन केते गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष पर्यटन देखूँ और आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु जदि आपण आम चैनल नुआ आछंती तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। पश्चिमबंग राजनीति में एक बड़ विपर्यय आसवाक जाऊँगी बोली राजनीतिक महल में चर्चा जोर धरी। राज्य शासक और विपक्ष दल मानक मध्य दिनकू दिन द्वंद्व बढ़िया सहित राजनीतिक परिस्थिति अस्थिर होउछि। किछि बड़ नेता दल अभियोग प्रति अभियोग और आगामी निर्वाचन को नहीं चली रणनीति यही परिस्थिति को आहरी गुरुतर करुछि। राज्य शासन और प्रति लोकमानक असंतोष वृद्धि पाउथिबा कथा मध्य आगकू आसुछि। यह सहित केंद्र और राज्य संपर्क में तड़ा पड़ा मध्य एक मुख्य कारण होई पारे विशेषज्ञ मानक प्रकाश करिसेंती। आसंता किछि दिन मध्य पश्चिमबंग राजनीति रे बड़ परिवर्तन देखा देई पारे। यही परिस्थिति राज्य आगामी दिग निर्णय करिवो। परवर्ती खबर कलाहांडी जिले में एक दुखद सड़क दुर्घटना घटी 6 जन दुखद मृत्यु घटी। सूचना अनुसार यह यात्रीवाही गाड़ी और ट्रक मध्य होइथिबा धक्का। घटनास्थल में ही 4 जन प्राणहानि घटी बेले गुरुत्व आहत 2 जन हॉस्पिटल चिकित्साधीन समय परलोक करथिले। एही दुर्घटना किछि अन्य यात्री आहत होइथिबा सूचना मिली। स्थानीय लोक मानक पुलिस मिसी उद्धार कार्य करथिले एवं आहत मानक निकटस्थ हॉस्पिटल को पठा जाइथिला। दुर्घटनार कारण अधिक गति और असावधान ड्राइविंग होई पारे बोली प्रारंभिक तदंत जना पड़ी। पुलिस घटनास्थल में रही मृतक मानक परिचय संग्रह करथिले। परवर्ती खबर मोदी सरकार 12 वर्ष पूर्ण करुथिबा अवसर रे देश आलोचना जोर धरी। 2014 मसीहा प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व सरकार गठन होइथिला एवं तापरे लगातार 2 और तृतीय काल पाई शासन करुछि। एही 12 वर्ष सरकार विभिन्न क्षेत्र में अनेक योजना और सुविधार आनिथिबा होइछि। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया परी प्रकल्प माध्यम देश उन्नति दिग गति आनिबा उद्यम करा जाइछि। तथापि विपक्ष दल माने महंगा बेरोजगारी और कृषक सामान्य को नहीं सरकार को आक्रमण करुछंती। यह अवसर में तांको सफलता को उपस्थापन करुथिबा आगामी निर्वाचन पई मध्य रणनीति तैयारी करुछि। परवर्ती खबर 6 कोटी टंका ठकई मामला रे पुलिस 3 जन बैंक कर्मचारी को गिरफ्त करिछि। सूचना अनुसार यही कर्मचारी दीर्घ दिन धरी ग्राहक खातार अवैध भावे टंका उठाइबा और ठकई करिबा घटना सामना को आसीछि। परे पुलिस तदंत आरंभ करिथिला एवं प्रमाण आधार 3 जन गिरफ्त करा जाइछि। तदंत जना पड़िछि जे ठकई रे अन्य किछि लोकंक संपृक्त मध्य रही पारे। पुलिस सेमानंकु खोजी एवं मामला को आहुरी गभीर भावे तदंत करुछि। ग्राहक मानंकु सचेतन रहिबाकु और संदेहजनक लेनदेन विषय रे तुरंत बैंक को जणाइबाकु परामर्श दिया जाइछि। एही घटना बैंकिंग व्यवस्था रे सुरक्षा नै प्रश्न उठाइछि। परवर्ती खबर विजय और पवन कल्याण को नहीं दक्षिण भारतीय चलचित्र और राजनीति महल में चर्चा जोर धरी। खबर अनुसार 2 जन मध्य मतभेद बढ़ी सहित ईर्षा प्रश्न उठी। विजय बढ़ुथिबा लोकप्रियता और सफलता को नहीं पवन कल्याण शिशिर असंतोष रहिथिबा कहा जाइछि। यह सहित 2 जन विभिन्न राजनीतिक भावधारा मध्य यही तर्क को आहुरी जोर करिछि। तथापि यही संपर्क में कौनसी आधाकारी प्रतिक्रिया आसी नाही। भक्त मानक मध्य विषय विभिन्न मत देखा देइछि। विशेषज्ञ मान कहउछंती जे एही परी खबर सोशल मीडिया बेसी चली थाए एवं सत्य जांच आवश्यक। आगामी दिन को 2 जन मध्य संपर्क केमिति रहिबो सेति पई सबुंको दृष्टि रहिछि। परवर्ती खबर मालिका रे आसुथिबा एक बड़ चेतावनी को नहीं ओडिशा रे चर्चा जोर धरी। पुरातन ग्रंथ मालिका रे भविष्य संपर्क में दिया जाइथिबा किछि भविष्यवाणी को नहीं लोक माने आतंकित हेउछंती। किछि व्याख्या अनुसार आसंता समय भयंकर प्रलय दृश्य परिस्थिति देखा दे पारे बोली उल्लेख करा जाइथिला। एही खबर सोशल मीडिया रे भाइराल हेबा परे लोकमानक मध्य भय और उत्कष्टा वृद्धि पाउछि। तथापि विशेषज्ञ मानक कहिछंती जे एहीपरि भविष्यवाणी को अंधविश्वास भावे नेबा उचित नुहे एवं यह वैज्ञानिक आधार नाही। प्रशासन पक्षरु मध्य लोकमानंकु अपव्यवहार दूर रहिबाकु अनुरोध करिसंती। स्थिति साधारण रहिबाकु सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर तत्काल टिकेट को बुकिंग नहीं रेल नुआ टोकन नियम लागू करुथिबा सूचना मिली। नुआ व्यवस्था अनुसार यात्री माने प्रत्येक टोकन नहीं
ପରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତତ୍କାଳ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼କୁ କମାଇବା ଓ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଅଣାଯାଇଛି। ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସୁବିଧା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାଇୱାନ ଆର୍ଥିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଭାରତକୁ କିଛି ମାମଲାରେ ପଛକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଇୱାନ ଚିପ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ଷମତା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ତାଇୱାନ ବିଶ୍ୱରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି। ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆୟ ଭାରତଠାରୁ ଅଧିକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ବିକଶିତ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନ ଭିନ୍ନ ଥିବାରୁ ସରଳ ତୁଳନାରେ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତଥାପି ତାଇୱାନ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ରପ୍ତାନି କ୍ଷମତା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ମଡେଲ ଭାବେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ହାତରେ ଲାଗିଛି କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଖୋଜ ଖବର ଓ ତଦନ୍ତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସୁନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାନ ଦାନା ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଏହାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ସର କେଉଁଠାରୁ ଓ କିପରି ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଧନ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶକୁ ଗତି ମିଳିପାରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଶା ଓ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର କେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ବଡ଼ ସହଜ ସୁବିଧା ଆଣିଲେ ସରକାର। ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ମିଳିବା ନେଇ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ ଓ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସହ ଓ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଯାହା ଦିନକୁ ଦିନ ମହଙ୍ଗା ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଦର ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ରାହତ ଦେବ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଓ ଗରିବ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଆଉ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।